Wapendwa wasikilizaji wenye kufuata Radio Television Nationale Congolaise RTNC Goma, karibu tena kwa kipindi chenu kipendelevu Kauli ya Wazee. Kauli ya Wazee, tunakutana na wazee kutoka kona mbalimbali, kutoka domene tofauti. Mzee ni wakulima, wazee ni wamekanise, wazee ni walimu, wazee ni mashere, ni wazee watumishi ya chisomo, ama wazee walikuwa mu administration publique, ama pia alikuwa hata dereva. Lakini leo niko jijini Sake nakutana na mumwamu wazee wa hapa mwingine. Mzee, jambo mzee. Jambo sana. Na nikiwa nuko Muislamu ninasema mzee, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante kutupokea hapa nyumbani Sake. Mzee, hii ni RTNC Goma, naona hata wageni wanakuja kukona, watatua razi. Mzee, jifahamisha kwenye kutufuata mbele ya kamera ya RTNC. Mimi ni naitwa kwa jina ya Ibrahimu Katabazi, nikiwa mkaji wa Sake. Mzee Ibrahimu Katabazi, tufahamishe kwa kifupi mzee, kwa leo mnajihusisha nini mbele tuingie mu sujet yetu? Sisi hakuna kitu jambo tunajihusisha ndani, tunajihusisha tu ni mambo ya dini. Sisi ni Waislamu na mimi vile vile kama vile unaniona mimi ni kiongozi wa Waislamu. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Mimi ni representant regional wa region islamique ya Masisi. Kwa hivi natumika ni kazi ya dini, kazi ya Mungu. Sina vitu vingine ninajihusisha nayo. Na leo tunakutana na mzee ambaye ni miongoni mwa wazee wa Kongo, grand notable parce que yenjo numero 1 wa communauté islamique hapa mu territoire ya Masisi yenye tunita region islamique. Lakini mzee, apare kukuwa representant muislamu, tukumbushe mumezaliwa wapi, mumezaliwa mwaka gani? Mimi nimezaliwa fasi moya kukotea Kimoka ndani ya plantation ya Kaduki. Zamani ilikuwa inaitwa Kada, lakini kwa leo tunaiwa tu kama ni plantation. Nimefasi moya wanaita Kisheke. Kisheke ndio kwa nimezaliwa. Nimezaliwa mnamo mwaka 1955. Ne a 1955, inaonekana mzee iko parmi les grands baobab parce que lipandali ile mkutaka hapa Sake. Mzee, mumejaliwa kusoma? Hatukusoma zaidi, lakini tulisoma kiasi kidogo tu kuweza kutusaidia. Wakati huo, wakati mulizaliwa, shughuli gani zilikuwa kama mwingine? Shughuli zile zilikuwa, unaona kama mimi nilizaliwa ndani ya plantation. Shughuli zile ilikuwa tu ni kulima, ilikuwa kitu kingine. Sisi tulikuwa tunalima, tunatumika ndani ya kawa, wakati wazungu walikuwa wangali hapa. Njoo yenye tulikuwa ndani ile wakati yenye tumezaliwa hapa, tulikuwa kwanza nikoma. Ikiwa mnafuata RTNC Goma, mutelewa kwamba leo tuko tunazungumza na mkulima. Leo tutazungumza na mkulima sababu kwanza tunasikia Masisi wanaita Suisse d'Afrique wanalima. Tuambie gisi hali ya kulima ile wakati ilikuwa kai. Hali ya kulima ilikuwa vizuri kwa sababu kulikuwa kungali mapori. Shamba tulikuwa tunalima viazi, tunalima miogo, tunalima maharage, na vitu vingine, hata mihindi tulikuwa tunalimele wakati. Hali ilikuwa mzuri, na chakula ilikuwa inakomara kama vile kawaida. Tulikuwa na mamigomba ile wakati, tulikuwa tuyakuwa Waislamu, tulikuwa tunakamula migomba, tunatarika pombe, tunakunywa pombe kama vile kawaida. Vile tulikuwa tunaishi. Hapo mnaona kwamba kipindi chetu kitenda vizuri sababu tunakutana na mzee ambaye ni kiongozi wa dini, lakini nyakati zilizopita hapo awali, kwa sababu mnajua kwa dini wamoja, hata mimi si mzaliwa wa dini, lakini na mimi ni mwingia dini na nimejaliwa kukutana na representant regional hapa. Mnasikia mzee alikuwa wanakamula hiyo mai ya asili. Wakati huo mzee, tufahamishe namna uhusiano gisi mlikuwa mnaishi hapa Sake kabla tuingie kwa hili likuvutia kukuwa Muislamu. Kwa vile tulikuwa tunaishi kama vile bandugu tu. Hakuna mtu, tulikuwa hatuyue vitu ya maukabila. Tulikuwa tunajua gisi mahake mtu ulikuwa unajihisi tu naona mtu mwenzako ni ndugu yako tu. Tulikuwa tunalima, tulikuwa tunakamula mapombe.
haiko mimi, lakini ni wazazi yetu ndio walikuwa wanakamura ile wakati. Wakisha kamura pombe saa ziko bananituma wenduite fulani, nenda naita fulani, naita wazee wengine banakia wanakusanyika pale, wote wanakunywa pamoja. Kama kuko chakula wanakula pamoja. Kwanza kwetu mimi mwenyewe tulikuwa wafugaji. Tulikuwa tunafuga mambuzi ile wakati. Tulikuwa tunayavya mangombe huko kwetu Sake. Lakini tulikuwa na mambuzi, tulikuwa na makuku. Huko saa kwetu walikuwa wanakamura pombe, saa wazee wanaikara tu hivi juu ya furaha tu ya kuona gisi bako bie biko wanakunywa kapombe. Wanaambia baba, sasa hii dume ya mbuzi unaiwekea nini? Si ipige kisu. Wananiita wananiambia wewe ndio kama tere mbuzi, mimi nakuya mimi nakamata mbuzi. Mbuzi wanaichinja, wanaitia kisu. Wanakatakata, wanachoma. Wazee wanakula na sisi tunakula. Tunaprofite. Sasa wazee wanakula na sisi tunaprofite, tunakula. Kisha wanakunywa pombe. Wanajirudilia. Chofile tulikuwa tunaishi. Manake ambiance ilikuwa ya mzuri sana mwile wakati. Pale unaweza kumbuka ilikuwa mumane gani? Bo ilikuwa ni mumane ma 67 tangu 60. Sasa nilianza kukua tuna hakiri kwanza kuona vyebi vinafanyika. Ilikuwa entre ma 63 ma 64 pale nilikuwa mimi naanza ona kabisa vizuri. Nilikuwa ninachunga mambuzi. Nikusema pale watoto ni ba jeune mulikuwa mkiona mzee ni tapa tuko kubaraza, mkiona mzee kwa anasalimia watu ni kawaida, ni notable ba viko banamsalimia Waislamu na wasio Waislamu. Ni kusema wakati wenu mlikuwa mkiona wazee walikamula kasiksi ba jeune, mnasema saa zingine ile dube ya mbuzi itachinjwa mutashushula. Ndio. Mzee, mambuzi zilikuwaka, lakini tutafanya kavirgile kidogo. Hapa Sake kuko nani mwingine wanafuga kale kamboga kenye Waislamu hawakulaki. Wakati huo nako kalikuwaka zaidi. Ndi kamsengele. Ile wakati ilikuwanga lakini haikuwa zaidi. Leo njina ongezeka. Si tunazani ni ya tangu zamani sana. Bo ilikuwa tangu zamani, lakini huku kwetu kabisa haikuwa sana. Tulikuwa tunaviona. Ilikuwa vinatoka kuvilima, huku kuvilima sana kule ngambo ya Buzirambavu kule juu kule vilima. Niko naviona pale. Njoo Buzirambavu kule. Wanaita Buzirambavu, kule mbele wanaita Magashovu. Fasi nyingine wanaita Makiuri. Lakini kule sana kule ngambo ya Buzirambavu ndio kulikuwa kunatoka ile manyama ile ya manguru. Ilikuwa inakuyaga siku ya Mungu. Dimanche, siku ya Mungu na siku ya tatu. Walikuwa wanaviletaga wanakuwa wanachinja hapo msoko ya Sake. Yeye inabakia wanavipandisha tena. Mimi kusema vya kubakia hapa havikuwa. Okay. Turudia kwanza mkazi ya shamba plantation ile akao ilikuwa ya wazungu, ilikuwa ya watu weusi. Ilikuwa ya wazungu. Mzungu gani uliwahi baona huko wazungu, unakumbuka majina yao? Wazungu mimi nakumbuka wakati yetu ni mzungu mmoja anaitwa Costa. Ndio mzungu alikuwa hapa, kulikuwa na wengine, yeye alikuwa chef wa hii plantation. Lakini nyuma yake kulikuwa wengine, kulikuwa mwingine alikuwa anaitwa Michel. Na alikuwa pale. Ye Costa mwenyewe alikuwa na mtoto yake mwenyewe alikuwa anaitwa Eliandre. Na mwingine Eliandre alikuwa anabakiaga tu hapa kwetu hapa Kisheki hapa. Kisheki yule ya Kimoka. Hapa yule ya Kimoka. Hapana. Sunoa Kisheki ni Mubonde. Okay. Sasa wao walikuwa wanabakia kukilima. Okay. Hapa kwa kilima tu. Na akaona pale kwa antene. Hapana pale kwa chini. Hapa chini. Hapa chini tu. Okay. Ndio hapa hakuonekani vizuri. Kulikuwa huko nyumba kabambi imebomolewa tu sasa hivi wakati wa vita. Mimi nyumba ilikuwa pale. Ndio kwenye ule Eliandre alikuwa anakuaga na Michel alikuwa anakuwa chini na Eliandre yeye alikuwa anabakia hapa mwana babake pale. Balikuwa babelesha. Ositue. Okay. Balikuwa tu wazungu. Wakati sasa ni Bagiriki. 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 Kweli nasikia sasa wale njoo walikuwa mwingine alikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Jean. Jean naye alikuwa anabakiaga Rushangi.
mbele bale bakue kulikuwaga wengine, kulikuwa mzungu mmoja alikuwa anabakiaga Kiroche. Kulikuwa mzungu mmoja alikuwa anaitwa alikuwa anabakia Kiroche. Mimi sahau jina yake yenye tulikuwa tunamuitaga, yenye bazee walikuwa wanamuitaga, bali tiaga ko walikuwa wanamuita Burumunyundo. Burumunyundo. Terura, walikuwa wanamuita Terura, ingine Burumunyundo. Terura Burumunyundo. Terura si vile kunyangura muziki. Kunyanyura. Sasa alikuwa na terura kama muziki. Hapana, iko sasa alikuwa anapenda nyanyura watu. Alikuwa kama mzungu mmoja alikuwa na fujo, kanapenda kugombana sana. Mzungu afujo kupenda gombana. Alikuwa na bagarso wasake nabo bakukwa kamwendere depuis zamani. Ile wakati habikukwaga. Hivi vya kusema saki hakukua mwendere ni vile vimekuwa tu sasa hivi. Mimi zamani habikukwaga. Wakati wa wazee yetu vile habikukwaga. Ya kusema kwa watu ya kugombana saki habikukwaga. Na kulima kafe mulikuwa hizi siku tuone kafe saki ilikuwa potea hii. Ili mepotea tu ni sasa hivi. Unaona wakati wazungu walitoka wakaanza sasa kupana maplantation wakazipotea watu weusi. Watu weusi ndio walizikamata. Sasa watu weusi hawakuja kuzijeri sasa vile wazungu wakaona. Kura ovyo kuzisha bila kutumikisha, bila kutumika, bila kuzitengenezea, zinaenda zinakufa. Na njo walipenda kafe kiisha, njo wakipenda migomba, njo hapa Sake migomba nao ni utajiri. Migomba sasa imepandiwa na watu tu. Benye balikuwa baisha. Unaona hii plantation yote kisunaona kule yu ilikuwa ni plantation, ilikuwa ni makawa tu. Sasa wakati kawa zinaisha, watu wanakosa sasa kama bafanye nini. Watu sasa bali balikamata plantation bakaanza sasa kuuzisha. Banakatakata kidogo liko nausha ma operation. Banauza ndio banapanda sasa migomba. Migomba yenyewe ilikuwaga zamani, ile wakati ya zamani ilikuwa migomba ya bafundi. Kila fundi mwenye alikuwa anatumika mule mkawa walikuwa banamugabuliaga na shamba. Shamba ya kulima. Huko natumika mu plantation mzungu na wanakupa shamba yenye utalima. Mule tu. Ndio wanatia migomba. Unakuwa nafasi ya kulima migomba, unakuwa nafasi ya kulima muhogo, nafasi ya kulima maharagi, nafasi ya kulima viazi. Sake hii mwingine iliheshimika depuis zamani. Juu tulikuwa tunasikia ko Carrefour. Magari za kutoka Kichanga, za kutoka Masisi, za kutoka Bukavu, tunasikia bilikuwa Carrefour sana. Hiyo wakati bilikuwa kaje manyakati hizo? Ile sita juu. Niliona tu kwa tunaishi tu hapa, tunaona kama hapa ni Carrefour sasa vile nasema. Tujaribu kufundisha sauti. Mimi nasema wakati tulikuwa tuko hapa zamani, sasa tungali batoto. Tunaevolue, tunakuwa baviana, vile vitu tunaviona sasa jinsi unasema. Sisi tulikuwa tunavisema kuviona sasa vile na unavisikia. Unaona gari zote zinatoka Goma zinaenda Bukavu, zinasimama hapa kulikuwa ma restaurant. Ile wakati kulikuwa mabari, ile wakati walikuwa naitwa bari. Hizi za kunywa pombe yenyewe wanaita leo manganda. Ile jina ya manganda haikuwa. Watu tunayani mabari tu. Bari ya kunywa pombe na ma restaurant ya kupiga chakula. Hizi gari zilikuwa zinakuya juu vile vitu viko hapa, nafasi ya kulala kulikuwa, nafasi ya mashamba, mahoteli nao vilikuwa tu hapa. Wanasimamisha magari, wanafanya vile wanataka, kisha wanatoka. Unaweza kumbuka bare ya Kabambe yenye ilikuwa hapa Sake mwa ile mamiaka, ama restaurant Kabambe mwenye ilikuwa ama mtu gani aliuza magari wa kwanza hapa Sake, mkaji hapa Sake? Hapana mzungu. Mtu wa kwanza siwezi kukumbuka aliuza gari wa kwanza, lakini bare ya kwanza yenyewe tulikuwa tunaya kama ndio bare ya kwanza yenyewe watu walikuwa wanasema ilikuwa inaitwa Nsere. Ilikuwa ya mtu mweusi. Kwa Nsere. Na ya pili ilikuwa ni Ragape. Kisha ya tatu ilikuwa ni Doris. Pali kwa mumane gani?
sitakumbuka kabisa. Ilikuwa ni mule mwanzo ya mimi nawaza mane 70 mumane 70 mane 70 combien hivi. Tuingie kwa 73 74 na tuingie kuloingia nyi ba jeune ba ile wakati hapana leo juu leo liisha kuwa mkalenga huko mzee wa sana ba jeune aye mulikuwa munajiorganizaka kusema munapanga mutaenda tembelea kijiji fulani ama wakati mwingine naoa organization ilikuwa kaya hapa Sake. Wakati ile sinjo nimekwambia watu wote walikuwa ni kitu kimoja. Wakati yenyewe kama huko kiana mwenzetu mwenye taoa, sie wote tulikuwa tunashimobilize. Kile tulikuwa tunaletaka saa vile msaada ile wakati wa zamani ni mapombe. Wetu wanakamura mapombe, mimi naleta tabido ya ka6, mwingine analeta bido ya ka6, mwingine analeta hivi. Tunaeneza, tunaenda tunafanya sherehe yetu ya mariage. Tunamsindikiza kiana mwenzetu. Na kotea ba musika na boni vile vile. Namna gani sasa mtoto wa Mkristo ukikuya acha malofu kasiksi yetu amamfu ukiacha kale kamboga ka zamani kamsengele, lakini nyili ilikuwa ni mbuzi ya kawaida, unajikuta kwa Muislamu. Ilianja kai mie mkubwa yangu nje alikuwa Muislamu. Nilizaliwa nikaanza kukua na akili, nikaona mkubwa yangu yuko Muislamu. Jonani walikuwa wanamuita Musa. Musa? Okay. Musa Sadi. Musa Sadi. Okay. Yeye iko parmi ya bazee be balikuwaga hapa. Kulikuwa bazee zamani benye balikuwaga Baislamu na ndio waleta Uislamu hapa. Kulikuwa mzee moya alikuwa anaitwa Juma Juma Nkole bwana kwa Kimoka, na mwingine alikuwa anaitwa Hamada Kasaja. Mbo kushuka sasa huku chini kukakuwa sasa mzee mwa walikuwa wanaita Ali. Ali alikuwa Ali Gakuru. Leo ndio alikuwa babake na Haji Hamis Kadogo, kama unaona Kadogo. Babake mzee Kadogo. Okay. Bali ndio balikuwaga zamani, si ni kungari batoto sana. Baba yake na Kadogo mzee Haji Kadogo Bikamira. Ndio nilizungumza naye hapa nyuma. Baba yake ko ni miongoni mwa vitofu ya Uislamu hapa sana. Ndio kabisa. Okay. Bali ndio walikuwa Waislamu ya zamani. Sasa kulikuwa na wengine wa kutoka pembeni. Kukakuwa sasa mzee Jumapili. Namuona mzee Jumapili. Namuona? Yeye nilijaliwa kumuona. Hata babiana yake. Ndio, na yeye mzee Jumapili tuseme mwenye alikuwa representa wa kwanza hapa. Nataka kwenda sambe nyuma kidogo. Tusema mimi nikuwa Muislamu saa vile niliuliza. Ndio fungura pale. Fungula hapa. Ni nini? Kurua njo zilichomoka. Pale motere ya hydraulic. Sote mbili. Pale mutaelewa mzee kwa hapa na wafundi wako wanatengeneza gari, mnasikia ni kurua na hydraulic. Na mjo vile tunaendelea zungumza. Ndio. Wakati ule na mie ikanibidi nikuwe Muislamu kufatana na jinsi mkubwa yangu alikuwa Muislamu. Amkuwa mnapata lawama ya wazazi kusema mnaingia mdini mnaacha Ukristo ama dini ya asili? Hapana. Wazazi kabisa walitulizia sana na walikuwa wanafurahi kuona sisi tuko Waislamu. Okay. Nyuma pale mzee, tunaona uko miongoni mwa madereva ama wafundi wa gari. Ulijifunza gari wakati gani? Nimejifunza gari hapa sasa hivi tunayakuwa mbali zaidi. Ilikuwa mwa 1989. Mwaka 89 ndio najifunza gari. 89, 87, 88, 89. Ndio nimeanza kujifunza gari. Lakini na wakati ulijifunza direct vilanja kwa boy chauffeur kigingi. Ndio.
Kitu ya kwanza nijifunza sikukuwa tabu shoferi komitere, mimi nilikuwa nijifunza mekanike. Okay. Nijifunza kazi ya mekanike ndio nilikuwa napenda. Na mwenye alinifundisha ni mkubwa yake na Haji Kadogo. Okay. Yenja alikuwa dereva mkubwa hapa Saki na alikuwa mekanisie ile wakati. Sasa na sisi tukapenda tukue wa mekanisie. Tulikuwa watu mingi, tulikuwa vijana wa kutosha. Tukakuwa tunabakia kwa kanakuwa anatufundisha na saka tembea na gari tunakwenda kama vile baba shoferi sasa tunasema tunaenda tukuvile kusema tujifunze tu tuye namna ya kutembeza. Sasa tulishaanza kujua sasa mekaniki ya kutengeneza na vile vile tukakuwa tunaiwa na kutembeza. Turudia kidogo hapa Sake, tunasikia kadri Sake ni collectivité chefferie de Bahunde. Huku ile adage tunasikiaka amamfu mukati na nyama, ile mambo hapa Sake ilikuwa zaidi ya namna gani? Tunasikia juu hapa Sake ni collectivité chefferie de Bahunde, groupement Kamuronza kama sidanganyike, na wanatuambia kanyi Bahunde amamfu mukati na nyama. Muliko maraki ile maneno muko bajene na nyinyi mulikuwa munabisikia? Ile ni terme tu yenye wazee walikuwa wanaitilize wakisha kurewa. Ndio wanasema ile problemi. Murume anabako mapu na mukati. Unasikia ile mapu na mukati ni pombe. Asema mwanaume akipata tu mwanamke na pombe sifini, mambo yote naisha. Biseme mkihonde nisikie mzee. Murume aliko mapu na mukati na nyama. Na nyama. Mzee. Hapa kwa sasa uko Muislamu. Tangu siku gani uko kiongozi wa Waislamu? Juu ndio representant region hapa Region Masisi, habari za Waislamu hapa Sake? Nilianza kuwa kiongozi wa Waislamu ni zamani sana. Nilikuwa muone ninawaza mumili nilikuwa mu 87 86 ndio nimeanza kuwa kiongozi. Nilikuwa nasimamia lokalite ya Kimoka ile wakati. Pale Kimoka kuko mosque? Ndio. Okay. Ndio kwetu tutokaga Mkisheke tukahamia sasa hapa Kimoka hapa hivi. Karibu ya Movie. Sasa tuko pale wakanichagua kuwa kiongozi wa Waislamu ndani ya lokalite ya Kimoka. Sawa, mesha kunichagua nikatumika muda wa miaka 2. Tukakuwa assemblée générale. Mwenye alikuwa representant hapa alipo ilikuwa ni Haji Kadogo. Haji Kadogo alikuwa aligombolaga Jumapili. Jumapili alitoka kaachia Kadogo saba alienda mu conference Kinshasa, Conférence nationale souveraine. Hapana, kwa conference ya bamisilima. Okay. Kwa assemblée générale. Assemblée générale ya Waislamu ya Komiko. Communauté musulmane du Congo. Okay. Sana fika kule bakampandisha cheo. Akakuwa representant sous-régional wa Boma, na representant provincial ya Joué. Kama alikuwa Kabemba. Yaga kuwa Joué wake. Na yeye akamunomea Amudu Barume. Njo akakuya iko representant wa zone islamike ya Masisi. Sasa Amudu mbele alikuwa representant wa centre islamique ya Sake. Na mie sasa bakaninome automatiquement bakaninome kuwa representant wa centre islamique ya Sake. Nilikuwa naona Sake, mimi naona Bweremana, naona kote ya Marubaya, ndio vile nilikuwa na tuseme Masisi yote. Hapana. Masisi yote ilikuwa inaangalia ule Amudu. Okay. Sasa mie njo nikabakia hii maeneo ya hapa karibu. Naona. Sasa mumili 995
ndio nimechaguliwa kuwa representa wa zone sasa, wa zone islamike ya Masisi. Kisha kuchaguliwa representa wa zone islamike ya Masisi, na vile vile nikachaguliwa kuwa membre effectif wa komiko zone islamike ya Masisi. Nilikuwa naenda kufanya mikutano kwa Assemblée Générale ya Kinshasa. Tuingie kwa shughuli za leo. Habari leo, kazi zako za mekanike za kishoferi? Kwa vile vilishaisha, nishazeeka, misiko tena, siwezi fanya tena ile kazi. Wakati wangu niliona kufanya ile makazi, lakini kwa leo sina tena mtu ya kufanya kazi ya mekanike. Naona saa vile hali yangu siwezi lala tena chini ya gari, sasa niko natengeneza mtu gari. Lakini uko shoferi, unatembezaka? Mimi natembeza. Ulifanya matransporo nyakati gani? Matransporo ni wakati wa mrefu sana. Hivi tangu mwaka 1995, 94, 95 ndio nimeanza kutumika kazi za matransporo kwenda mbali. Tulikuwa na magari, makamioneti wanaita magari yetu. Bile tulianza kwanza mwanzo. So wakati wa refugee wamekuja kuingia huku, ndio wameanza kujishawisha magari. Sie tulikuwa tunafanya transport ya kwenda kumiliza. Zile madayatu helicopter. Kulikuwa madayatu ancien modèle, kisha kukakuya na mahelicopter sasa. Ma Toyota Stout, ma Toyota camion. Zote tulizitembezaga, ma Toyota Stout. Mie Toyota camion sikuitembezaga mwile wakati nilikuwa sijajifunza kutembeza camion. Nilikuwa magari za kidogo. Kwa leo unachia babiana ndio batembeza. Nilianza tembeza makamion sawa vile mu 2003 kuendelea hivi mpaka wakati nimekuja kuacha. Hapa nilikuwa natembeza sasa gari za kawaida. Unakipiga kiboko. Ndio. Kwa natembeza, tunatoka hapa tunaenda Marikare, tunaenda Butembo, tunafuka, tunaenda hata Kisangani. Haukuwa itembeza East Africa kama chauffeur wao? Zamani watu walikuwa wanalima fasi yote, unaona mimea iko, lakini kwa leo vitu wamevilima sana. Miaka yote watu wanalima, wanatosha mazao, wanarudisha. Sasa mayani inakuwa udongo, inakuwa sawa vile zamani. Kulikuwa fasi moja kuvilima hapa kwenye unaona pale kwa kilima ndio niko na pale France je kwenye nilivyo sana. Kulikuwa na shamba pale, watu nalima na ningali mtoto, tunatosha kiazi kimoja. Hiki kiazi inakikamata tu, wanafanya kata, wananibebesha kichwa jina kwa mzigo wangu. Kiazi kimoja. Sasa mimi nafika kunyumba, wanakikatakata na mpanga, wanakata na pasua, wanapiga nusu na kingine kipande wanakioja. Na watapasua kesho wanakioja. Leo hauzi wanakioja. Enjoy vile. Miogo, manake unaona muogo kabisa, sasa vile unaona ile lijio. Enjoy vile miogo ilikuwa yenyewe tulikuwa tunatoshaga hapo mwingi. Vile vyote vishaisha. Sinimbi. Sasa kena hiyo mamane na ntosake. Hata mwima 95 vilikuwa vingali vinakoma. Kipindi ni kauli ya wazee, tuko naye mzee Ibrahimu Katabazi, ni mzee mkongwe hapa jijini Sake, groupement Kamuronza, tuko mu territoire ya Masisi. Hii munafuata ni Radio Television Nationale Congolaise, imetoka kabisa mjini Goma na kukuja kuona wazee hapa Sake. Mzee, asante kwa kutupokea. Asante. Asante.